નમસ્કાર મિત્રો, જય ખાનદેશ. સૂર્યકુમાર યાદવની ઈચ્છા વ્યક્ત કરેલ છે તે ટેસ્ટ ફોર્મેટમાં કમબેક કરનાર છે. તેના સાથે તો બુચ્ચી બાપુ ટુર્નામેન્ટમાં પાર્ટિસિપેટ કરાવશે. સદ્યા ગૌતમ ગંભीरના कोच बनाल्यानंतर त्याला T20 फॉर्मॅटना परमनंट कॅप्टन खरेदेल છે 2026पर्यंत आणि श्रीलंकासमोर पण आपण T20 सिरीज 3-0 तो जिंकी घेऊ. पण त्याला ओडिया सिरीजમાં इन्क्लूड नाही करेलं होतं का की अजित अगरकर ॲज अ चेअरमॅन सिलेक्शन कमिटी त्यांना म्हणणं होतं की त्या ओडिया प्लेयर देखील नाही राहणार. त्यामुळे ऑक्टोबरपर्यंत T20 मॅचेस नाही आहेत. त्यांना पहिले टेस्ट सिरीज अगेन्स्ट बांगलादेश 19 सप्टेंबरपासून चालू होईल. रेड बॉलनी प्रॅक्टिस होई जाईल. त्यासाठी तो मुंबई टीमकडून किंग अंडर सरफराज खान. मॅच 27 ऑगस्टला जम्मू काश्मीर टीमના વિરુદ્ધ છે સલેમમાં. સ્કાયની ઓવરઓલ કરિયરમાં 82 ફર્સ્ટ ક્લાસ મેચेस खेळ છે. તેમાં તેની 43.62 એવરેજतून 5628 રન કરેલ છે. તેમાં તેના 29 50 અને 14 શતક છે. अगर परफॉर्मन्स चांगली राहिली तर सिलेक्शन कमिटी त्याला टीमમાં सामील करू शकते. तुम्हाला काय म्हणणं आहे? स्कायला इन्क्लूड करायला पाहिजे का? कमेंट करीसन सांगा. आणि चॅनलला सबस्क्राईब करा, लाईक करा आणि शेअर करा. धन्यवाद.